ड्यूटी के एपट सपट करिया को दउनी ए हे दी दिन हेला सती लोटा थाने पासनी ताको मेलो बजे देखिना भाई ये मेलो बजे जाके देखिने रे तार बारना दिकला कति बाकी दे रे ए अरवई कौन है कुती रे अरवई काबल कौन है कौन है मो चाकरी सजो से लेडी ऑफिसर मो चाकरी करी दबो ए मो ना को चोरी करिया को बसे कि ने किया ने हे जाई सुने बाग बाटे हाथ कांदी ना जंगल रे कोन करू रे चोरी करे जाई तू माने चाकरी जीवा फाइना ए जासिवा होमगार्ड सचिंद्र ठीक से बोले काम कर तो से बसे से बुझा मु आसला बेले देखि आसी सेठी बहुत भिड़ अछि गोटे टोका सेठी पकेट मार करथला त धरि रिचार्ज जबरा पकेई ता परे 25 छुरी उठै आसी केमे कोन एते पकेट काटु छी ने तथापि भिड़ होइनी तो गोटे काम कर तू जा से देबी क्या हो एडी आसला एडी आसा तुमको तो कोड देखला देखला बोली लागछ नहीं मैडम आपण तो कोड देखियो आज तो आपण से मोर प्रथम देखा Ya. Dah. मरबूली है मैडम मरबूली नहीं तुम सही सुनो मैडम ये बिटिया तुम रहते सास पुलिस डिपार्टमेंट में चाकरी करी ये नकल विषय के तन बड़ बड़ चोरी करे में पछो नहीं मैडम मु छोरा नुवा काली नुवा कोई मु छोरा चोरी आरंभ करछि तमे हो जाओ डिपार्टमेंट पाई मोर कलंक एबे एई मुहूर्त को सस्पेंड करबी मोर सामने भाई पाठ पढ़ा बंद हो जिवो सानवे पाठ पढ़ा बंद हो जिवो तुम सानवे कोन पढुछि इंजीनियरिंग पढुछि मैडम आपण पे होमगार्ड चाकरी केते बदर न केबी तो मु पाठी पढी जानती मैट्रिक पर मु ताको जमा पढी नथि का मास्टर कहला तू ताको कॉलेज रे पढ़ा कष्ट कष्ट मु कॉलेज रे पढी परीक्षा दे पास से एकाथरे इंजीनियरिंग सीट पाइला गां तोड़ी गोटा भी मुझे इंजीनियरिंग एडमिशन कर दिए मासु मास जति दरवा पहुंचे सब तो बुझो तापर कंपनी काली से मुझे 75,000 टका मांगी एजुकेटर ने केवी तक मोर से नकली निशा लगे मु आपण घर को छोड़ी बसे अच्छा ताको रंगा उठियो पे तम घर का आउगी ना अरे हो की अछि भाई भाई का मोर 4 वर्ष रे दिला बापू मां चले गए
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ସ୍କୁଲ ପଠେଇବି, କେମିତି ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରେଇବି, ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେବେଳେ ଭାଇଟା ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇବି, ସ୍କୁଲ ପଠେଇବି, ସେଇଥିରେ ତ ମୋ ସମୟ ଗଲା। ଆଉ ସେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ମତେ ବାହା ହେଇଛ। ବାମନ ହେଇ ମୁଁ ଚାଲ ଧରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଆରେ ବାବା, ତମେ ତ ଚାନ୍ଦ ଧରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନ, ବରଂ ଚାନ୍ଦ ତ ଆସି ଆକାବେ ତ ତମ ହାତରେ ଧରା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିରେ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ? ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କଥାଟା ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କେମିତି ଲାଗିବାର କଣ ଅଛି? ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ମୁଁ ତମ ଅଫିସର ତମକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବ, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କଣ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଅପର ବିଷୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମୋର ପାପ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତମର ପାପ ହବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ପରଘର ଯାଇ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ସେଥିରେ ତମ ପାପ ହବ। ଚିନ୍ତା କର, ଆଜି ତମ ସାନ ଭାଇ ତମକୁ 75,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଛି, କାଲି ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବ, ପରଦିନ ମୋତେ 1.5 ଲକ୍ଷ ମାଗିବ। କୋଉଠୁ ଆଣିବ ତମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା? କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ସିଏ? ଏଇ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଶେଷରେ ତା ପାଠ ପଢ଼ାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୋ ସାନ ଭାଇର ପାଠ ପଢ଼ା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କୁହ, କୋ କଥା ରାଜି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆପଣ ଖାଲିରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତମ କଥା କହୁଛି, ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ତମ ସାନ ଭାଇର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ଆରେ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ଆମେ କୋଉଠି ଆଇଛନ୍ତି କହିଲ? ମାଆଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେଇ ଫୁଲ ଦୋକାନରୁ 2ଟା ଫୁଲ ମାଳ ଆଣିବ, ଆଉ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିବ।